ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تو معصوم لڑکی، تم میری حقیقت جان ہی گئی۔ سبرینا کو پیسوں کی شدید ضرورت تھی۔ جب اسے کیئر ٹیکر کی نوکری ملی، تنخواہ بھی لاکھوں میں تھی، اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آیا۔ اسے مشہور سیاستدان کے بیٹے کو سنبھالنا تھا، پر وہ سمجھی چھوٹا بچہ ہوگا۔ پر 28 سالہ جوان شہروز کو دیکھ کر پتھر ہو گئی، جس کی حرکتیں بچوں جیسی تھی، پر آنکھوں میں گہری سنجیدگی۔ مجبوری میں وہ شہروز کو سنبھالنے لگی۔ جب ایک دن غلطی سے اوپر والے کمرے میں گئی، وہاں شہروز کو فون پر بات کرتے دیکھ کر خوف سے بھاگنے لگی کہ شہروز نے کمر سے تھامتے اسے اپنی جانب کھینچا۔ سبرینا کا تعلق متوسط گھرانے سے تھا۔ باپ کے چلے جانے کے بعد سب نے اپنی رال ٹپکانا شروع کر دی۔ پپھو اپنے پاگل بیٹے کے لیے سبرینا کا رشتہ لینے کو آ گئی۔ ان کے مطابق مرحوم بھائی کے چلے جانے کے بعد بیٹی کا سر ڈھانپنے کو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ سبرینا کی ماں نے انہیں منہ توڑ جواب دے کر گھر سے رخصت کر دیا۔ جن کے باپ چلے جائیں، ان کی بیٹیوں کے لیے گلی کا کتا بھی شیر بن جاتا ہے۔ سبرینا نے افسوس سے سوچا، زندگی کے کس مقام پر اپنے باپ کی یاد نہیں آئی تھی۔ تایا نے باپ کے مکان سے حصہ مانگ لیا، جس کی بھرپائی باپ زندگی میں ہی کر کے جا چکا تھا۔ انہوں نے دھمکیاں دیں کہ اگر وقت پر حصہ نہ دیا تو عدالت میں کیس کر دیں گے۔ ان حالات کا سامنا کرنے سے پہلے سبرینا کی ماں نے گھر سے باہر قدم رکھا، لیکن کوئی کام دینے کو تیار نہیں تھا۔ لوگوں کے گھر کے برتن صاف کرنے کے بعد بھی مالکن ڈھیروں باتیں سنا دیا کرتی۔ مالکن کافی بد زبان اور کنجوس دل کی تھی، ہر وقت ملازموں کو باتیں سناتی رہتی۔ سبرینا کی پڑھائی کا سلسلہ بھی ابھی ختم نہیں ہوا تھا کہ کوئی اچھی نوکری مل جاتی تو وہ اپنی ماں کو گھر پر بٹھا لیتی۔ ماں، میں تیری جگہ نوکری کرنے کو تیار ہوں۔ کم از کم کم قیمت پر بھی کسی دفتر میں ہی کام مل جائے گا۔ لوگوں کے جھوٹے برتن تو صاف نہیں کرنے پڑیں گے۔ پگلی، کام کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، بس کام کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ تیری ماں کی ہڈیوں میں ابھی جان ہے۔ معاشرے کے حالات دیکھ کر وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی یہ سچائی دیکھے۔ وہ خوبصورت تھی، کہیں کسی کی گندی نظر ہی نہ کھا جائے۔ ویسے اماں، آج کل کی عورتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ روڈوں پر نکل آتی ہیں کہ ہمیں مردوں جتنے حقوق چاہیے۔ کیا ہمیں واقعی مرد جتنے حقوق چاہیے؟ ان کی برابری تو ہم نہیں کر سکتے۔ وہ بیچارے سارا دن اپنے مالک کی گالیاں سن کر جو کما کر لے جاتے ہیں وہ گھر میں دے دیتے ہیں۔ اپنی ذات کے بارے میں تو وہ کبھی سوچتے ہی نہیں، اور نہ کبھی جتاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کما کر کھلایا۔ باپ کی موجودگی میں انہیں اپنے گھر کے آٹے دال کا بھاؤ تک معلوم نہیں تھا۔ کتنی بے فکری کی زندگی گزار رہی تھی۔ نہ تو رشتہ داروں نے اتنا تنگ کر رکھا تھا۔ گھر میں ایک مرد کا ہونا بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ پتر، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ لوگ کہتے ہیں کتابوں نے ان عورتوں کو بگاڑ دیا ہے، لیکن اصل تو یہ ہے جب کوئی دین کے دائرے سے نکلے تو ایسے فتنوں میں پڑ جاتا ہے۔ صبح سے شام تک مالکن کے گھر کام کرنے کے بعد انہیں ماہانہ 15,000 روپے ملتے تھے، اور اگر کسی بیماری کے سبب چھٹی کر لی جائے تو یہ پیسے بھی کاٹے جاتے تھے۔ ماں کسی نہ کسی طرح گھر کا چکر چلا رہی تھی۔ سبرینا نے اپنا کالج چھوڑ کر سرکاری کالج میں داخلہ لے لیا تھا تاکہ پیپر دے کر اپنی ڈگری مکمل کر سکے۔ باپ ہی وہ واحد انسان ہوتا ہے جو اپنے خوابوں کی قربانی دے کر اولاد کے خواب بنتا ہے۔ ماں صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اچھی طرح ہدایت کرنا نہیں بھولتی تھی کہ کسی کے بھی آنے پر بغیر پوچھے دروازہ نہیں کھولنا، اور دروازہ ان کے لیے ہی کھولا جائے گا جن پر مکمل اعتبار ہو، پھر چاہے کوئی رشتہ دار ناراض ہی کیوں نہ ہو، واپس چلا جائے۔ وہ اپنے بچوں کے لیے ہر وقت دعا گو رہتی تھی
कि किसी की बुरी नज़र उनको नुकसान ना पहुंचा दे। सबरीना उनकी हर हिदायत पर अमल करती थी। कई बार उसने अपने रिश्तेदारों को ऐसे ही वापस भेजा था कि माँ की मौजूदगी में चक्कर लगाना, लेकिन ताया के दिल की आग अभी बुझी नहीं थी। माँ की गैर मौजूदगी में बच्चों को डरा धमका कर मकान खाली कराने के लिए कुछ गुंडों समेत घर को आ गए। मोहल्ले वालों ने भी कह दिया, तुम लोगों के रिश्तेदारों की वजह से हमारे मोहल्ले का माहौल खराब होता है। कभी तुम्हारी पुप्पो गली में तुम लोगों को गालियां देती हुई जाती हैं, तो कभी ताया गुंडे लेकर पहुंच जाते हैं। ताया तुम्हें कितनी बार कहा है कि माँ की मौजूदगी में चक्कर लगाया करो, और ये कौन सी दादागिरी है कि हमारे घर के बाहर तुम गुंडे लेकर पहुंच गए। फोन पर माँ को भी कॉल करके बता चुकी थी ताकि मामला बिगड़ने से पहले संभल जाए। मोहल्ले वालों ने इस दरमियान अपना कोई हिस्सा नहीं डाला था। तुम दोनों माँ बेटी ने मेरा घर हथियाने का फैसला कर लिया था, तो कैसे पीछे रहता। अभी तुम लोगों का सामान बाहर गली में फेंका जाएगा, तभी तुम लोगों को समझ आएगी। वो बेबसी से सर झुकाकर रोने लगी थी कि उसका ताया उनके घर दिन दिहाड़े दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया था। उसे खुदा का वास्ता दिया कि अल्लाह का खौफ खाओ, क्यों किसी का हक खाने पर तुले हुए हो। ऐसे लोगों के दिलों में अगर खुदा का खौफ हो तो वो ऐसा काम करे ही क्यों। कोई मदद करने वाला नहीं था। अपने छोटे भाई को पकड़कर वो कोने में खड़ी हो गई। इस तरह के लोगों में वो काफी ज्यादा सहम चुकी थी। जब तक माँ पहुंची तब तक आधा सामान गली में डाला जा चुका था। ताया ने अपने ये 3 भतीजे भतीजी को हाथ से पकड़कर गली में फेंक दिया और कहने लगे, आज से तुम लोगों का इस घर से कोई वास्ता नहीं। उन दोनों भाइयों की हयाती जिंदगी में यह फैसला हो चुका था कि कौन सा मकान किसके नाम रहेगा, और ये काम हो भी गया था। लेकिन अब अपने भाई की औलाद को कमजोर देखकर उनके दिल में लालच जो जाग उठी थी। पूरे मोहल्ले वालों को उन्होंने बहुत समझाया कि ये मकान उनका है, और उनके बाप के पास कागजात भी थे जो उसके ताया ने घर में गुंडागर्दी करके हथिया लिए। बहन, हम तो खुद गरीब हैं, अगर तुम्हें घर में जगह दे दें या तुम्हारा साथ देने का सोचे भी तो इन गुंडों से कैसे मुकाबला करेंगे। अपने थोड़े से साजो सामान के साथ वो माँ बेटी और छोटा भाई गली से दरबदर होकर निकले। एक पोटली में उनके चंद कपड़े थे। माँ अपने दोनों बेटा बेटी को लेकर मालकन के घर चली गई। उन्हें सारा वाकया सुनाया कि शायद वही उनकी कुछ मदद कर दे, लेकिन उल्टा उन्होंने कह दिया कि अब तुम्हारी दुश्मनियां शुरू हो गई हैं, तो कल से काम पर ना आना। 3 दिन के पैसे हाथ में थमा दिए। अम्मा, क्या बाप के चले जाने के बाद दुनिया ऐसे रंग दिखाना शुरू कर देती है? फिर तो मैं दुआ करूंगी किसी दुश्मन का बाप भी उससे जुदा ना हो। रोड पर बैठी वो बेबस औरतें ज़ारो कतार रो रही थीं। आज सियासी जलसा होने के बायस किसी की उनके ऊपर खासी नजर ना पड़ी, लेकिन कब तक रोड पर रहकर अपना गुजारा कर सकती थीं। रात के अंधेरे में अपनी जवान बेटी को लेटकर उस रोड पर नहीं बैठी रह सकती थी। उन्होंने मालकन की बड़ी मिन्नत समाजत की कि खुद बेटियों वाली होकर किसी की बेटी को यूं रोड पर ना जाने दे। पैसों की यूं उन्हें अशद ज़रूरत थी ताकि वो अपना मकान खरीद सकें, क्योंकि ऐसे मुल्क में रहते हुए उन्हें इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि मकान अब उन्हें वापस नहीं मिल सकता, चाहे इल्लीगल ही सही, लेकिन उसके ताया अब उस मकान के मालिक बन बैठे हैं। काफ़ी देर खामोश बैठे रहने के बाद सबरीना को होश आया। अपनी माँ के लिए अब उसे खुद ही कुछ जुगाड़ करना था। छोटा भाई अभी बहुत छोटा था कि वो कोई मेहनत मजदूरी करके माँ और बहन को पाल सके। रश को चीरती हुई वो कंटेनर के सामने जाकर खड़ी हो गई और ऊंची ऊंची आवाज में सियासतदान को आवाजें लगाने लगी। मशहूर सियासतदान उस लड़की की आवाजें और मीडिया का रुख उस लड़की की तरफ होता देखकर खामोशी से उसके करीब आ गए। आजकल की मीडिया ने यह सहूलत बड़े आराम से दे रखी है कि कैमरे की आंख से कोई बच नहीं पाता। लड़की, आखिर को तुम किस वास्ते आई हो? क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है?
आप हमारे हलके के MNA हैं, इसलिए आपने जो वादे किए थे उनको पूरा करने का वक्त आ चुका है। मेरे ताया ने जबरदस्ती मेरे बाप के चले जाने के बाद आज हमारा मकान हथिया लिया है। हम माँ बेटी सड़क पर आ चुकी हैं। मुझे किसी नौकरी की अशद जरूरत है। आप बताएं कि मैं कहाँ जाऊं? दुनिया की इस भीड़ में कोई भी हमें नौकरी देने को तैयार नहीं। आपने तो कहा था आपकी मौजूदगी में आपके हलके का एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा, कोई फाकों से नहीं मरेगा, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। अगर वो उस लड़की को यहां टाल देते तो शायद उनके वोट पर खासा असर पड़ता। वैसे भी इलेक्शन होने वाले थे, उन्हें इस वोट की खासी जरूरत थी। तभी नरमी से मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, आपने अपना मसला मुझे बताकर बहुत अच्छा किया। आज ही आपका मकान खाली करवा दिया जाएगा और आपको नौकरी भी मिल जाएगी। आपको कार्ड लिख कर देता हूं, कल आपने मेरे इस पते पर आ जाना। अपने कुछ गार्ड को खास इशारा करते उसने सबरीना के पीछे चलने का कहा। उस लड़की की हिम्मत को दाद दिए बगैर न रह सके। इतनी कम उम्री में भी उसका दिमाग इस कदर तेजी से चलता है। उनकी पुरसोच निगाहें सबरीना के ऊपर टिकी हुई थी। उस लड़की की हिम्मत और जुर्रत को देखते हुए एक बहुत मुनासिब काम उसके लिए ढूंढ निकाला। ऐसे इंसान की उन्हें काफी दिनों से तलाश थी और अल्लाह ने खुद उस लड़की को उनके पास भेज दिया। इर्द गिर्द उस MNA के जिंदाबाद होने के नारे लगने लगे। सब उसके इस अमल से बहुत खुश थे। मीडिया पर उनके हक में खबरें छापी गईं। सबरीना को तो जैसे दुनिया की हर खुशी वापस मिल गई हो। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि उसके दिमाग की बनाई तरकीब काम कर गई। जिस मकान को पाने की उम्मीद उसने आज खो दी थी, वो उम्मीद दोबारा से जाग उठी थी। वो उन गार्ड्स को लेकर अपने मकान के बाहर पहुंची। उसकी माँ उसे बहुत समझाती रही कि इन सियासतदानों के मुंह लगने की जरूरत नहीं, लेकिन वो अपनी माँ को मुतमईन कर चुकी थी और माँ भी और क्या कह सकती थी। रात रोड पर गुजारने से तो बेहतर था कि उन्हें उनका हक वापस मिल रहा था। ताया उसकी पहुंच देखकर काफी हैरान हुए थे कि वो एक MNA के बॉडीगार्ड को उठाकर घर ले आई थी और वो उनसे मकान खाली करवाने का कह रही थी। वो काफी घबरा चुके थे क्योंकि मुल्क के सियासतदानों के खिलाफ जाने की उनके अंदर पसली नहीं थी। मकान वापस लेने के बाद गार्ड ने मालिक का पैगाम भी दे दिया था कि सुबह गाड़ी आपको यहीं से उठा लेगी, बस वक्त पर तैयार रहेगा। वो अपने काम के मुतालिक काफी सोच विचार कर रही थी। अभी तो उसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई, इम्तिहान देने भी बाकी थे। न जाने कौन सी नौकरी ढूंढ कर दी जाएगी। माँ बेटी दोनों अपनी फिक्रों में जकड़ी अपने घर के अंदर बिस्तर पर रात भर जागती रही। उनके लिए यही बहुत था कि उस सियासतदान ने उन्हें उनका मकान वापस दिला दिया था। माँ चाहती थी कि वो जाकर नौकरी को मना कराए। अगली सुबह माँ की दवाएं लेती हुई वो घर से बाहर निकल आई। काले रंग का डाला उसे लेने घर के बाहर खड़ा था। मोहल्ले वाले एक दूसरे के कानों में खुसर फुसर कर रहे थे। एक ही दिन में माँ बेटी की हैसियत कैसे बदल गई। वो तो समझी थी कि अब उन दोनों का मुंह जिंदगी भर देखने को नहीं मिलेगा। न जाने दर बदर कहाँ के धक्के खाती फिरेंगी। मशहूर सियासतदान के बंगले के बाहर खड़े होकर उसने गहरी सांस भरी। आज से पहले दौलत की इतनी चकाचौंध उसने कभी इतने करीब से नहीं देखी थी। MNA साहब बहुत नेक दिल और गरीबों की मदद करने वाले थे। लोग उनके बारे में हमेशा से यही कहते आए थे कि उसने अपने बाप की इज्जत की लाज रखी है। आज तक उसके दर से कोई गरीब खाली हाथ नहीं गया। उन्होंने आम लोगों से मिलने को भी वक्त रखा हुआ था, जहां रूबरू मिलकर उनके मसाइल सुना करते थे। ऐसी शख्सियत बहुत अरसे बाद जन्म लेती हैं। बेटा, तुम्हें यहां आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अगर घर से नाश्ता नहीं करके आई तो यहां तुम्हें एक किचन में नाश्ता मिल जाएगा। यहां का हर मुलाजिम नाश्ता और लंच कर सकता है।
MNA साहब ने उस छोटी सी लड़की को इर्द गिर्द खोया देखा तो फौरन से अपनी जानिब मुतवज्जो किया। वो काफी शर्मिंदा हुई थी कि ये भी क्या सोचते होंगे कि आज से पहले ऐसा घर नहीं देखा। मैं घर से नाश्ता करके आई हूं, आप मुझे मेरा काम बता दें ताकि मैं अपने काम को खुश असलूबी से कर पाऊं। मुझे तुम्हारी काम में बढ़ती लगन देखकर काफी खुशी हुई है। आजकल ऐसे बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं। तुम हमारे इस घर में हमारी नौकर बाद में, बेटी पहले हो। तुम्हें किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो आकर मुझे बता सकती हो। तुम्हारा काम उम्र के लिहाज से थोड़ा टफ है, अगर तुम ना कर पाओ तो मुझे बता देना। वो उनके धीमे लहजे को सुनकर काफी मुतासिर हुई। क्या अमीर लोग ऐसे भी बात कर सकते हैं? ऐसा कौन सा काम था जो वो नहीं कर सकती थी? गरीबी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। दरअसल मेरा एक बेटा है जो थोड़ा एबनॉर्मल है। तुम्हें उसकी देखभाल करनी होगी, उसकी खुराक का ख्याल रखना होगा। काफी बार वो जिद में आकर कुछ नहीं खाता पीता। तुम इस बात का ध्यान रखना कि वो तुमसे दोस्ती कर ले। सबरीना ने सर हिलाया। छोटे बच्चे के साथ दोस्ती करने में वो काफी हद तक कामयाब हो जाएगी। ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं था। वो दिल ही दिल में काफी खुश और मुतमईन हुई। किसी दफ्तर के कामों में नहीं फंसा दिया। आप मुझे बच्चे से मिलवा दें ताकि मैं आज से ही अपनी ड्यूटी को पूरा कर सकूं। MNA साहब ने हाँ में सर हिलाया और खुद कमरे से निकलकर बाहर चले गए। सबरीना अपनी मां को भी फोन करके बता चुकी थी कि उसे किस किस्म की नौकरी मिली है। वो भी काफी मुतमईन हुई और कहा कि उस बच्चे का दिल से ध्यान रखना। उसे इस वक्त पैसों की शदीद जरूरत थी। घर में अनाज डलवाना था और भाई की तालीम वो दोबारा शुरू करवा सकती थी। MNA साहब उसे लाखों में तनख्वाह दे रहे थे और ये तनख्वाह उसके हालात को बदल सकती थी। थोड़ी देर बाद लाउंज का दरवाजा फिर से खुला। उसकी नजरें ऊपर उठी तो हैरत से मुंह खुल गया। उसके चेहरे का रंग फक हो चुका था। घर से अपनी मां को ये बताकर निकली थी कि किसी बच्चे की देखभाल के लिए जा रही है। सियासतदान खुद इतनी बड़ी उम्र की तो नहीं लगते जितना बड़ा उनका बेटा था। बेटा, आपको आज से इनका ख्याल रखना है। शॉर्ट निकर और कार्टून वाली टी-शर्ट में उस उम्र के लड़के तो बिल्कुल नहीं पहनते। उसके पहनावे और देखने के अंदाज से वो समझ चुकी थी। शहरोज, आपने इन्हें बिल्कुल तंग नहीं करना। आपके बाबा वो बिजनेस ट्रिप के लिए जाना है। शहरोज बड़े गौर से उस कमजोर और डरी सहमी लड़की को देख रहा था। वो अपनी उम्र के इंसान की केयर टेकर बनने की जिम्मेदारी उठा चुकी थी। अब वो अपनी ज़बान से वापस मुकर नहीं सकती थी। वैसे भी यह आदमी बेशक उम्र में बड़ा हो, लेकिन दिमाग तो एक बच्चे जितना ही था। अपनी ड्यूटी को संभालते हुए मुस्कुराकर उस लड़के के करीब आई जो बड़े गौर से उसे देखने में मसरूफ था। हेलो, नरमी से मुस्कुराते अपना हाथ आगे किया, जिसको थामने की बजाय भूख लगी है कि नारे लगाने लगा। आंटी, मुझे अपने हाथ से खिलाओ ना। सबरीना की आंखें फटी की फटी रह गई। वो बच्चा उसे आंटी तो क्या दादी भी कह सकता था। फिर ऐसे बच्चे से वो क्या उम्मीद लगा कर बैठती। खामोशी से अपने हाथ से छोटे छोटे नवाले तोड़कर उसे खिलाने लगी। उसकी मुंह को साफ करती तो कभी अपने हाथों से उसके बाल पीछे करती। थोड़ी देर बाद वो उसे अपना हाथ पकड़कर अपने बेडरूम में ले आया, जहां उसकी उम्मीद के मुताबिक हर तरफ खिलौने ही खिलौने रखे थे। एक बड़ी सी तस्वीर दीवार के साथ चिपका थी, जिसमें किसी पेंटर ने बड़ी महारत से उसके स्केच को बनाया था। उसकी नजर उस स्केच पर ठहर गई थी। वो आदमी किस खूबसूरती से बनाया गया था। अल्लाह ने उसे कितनी खूबसूरत शक्ल दी थी। आंटी, क्या मैं आपको प्यारा लग रहा हूं जो आप इसे देखती जा रही हो? अपने रिमोट कार को निकालकर वो चलाने लगा। आप तो वैसे भी बहुत प्यारे हो, चलो मैं भी आपके साथ खेलती हूं। वो चौकड़ी मारकर फर्श पर बैठ गई और उसको हर नया खेल सिखाने लगी।
पूरा दिन उनका काफी अच्छे से गुजरा था। घर आकर अपनी माँ को बताया तो उन्हें काफी अफसोस हुआ। उस बच्चे के हक में दुआएं करने लगी, क्योंकि माएँ तो ऐसी ही होती हैं, वो किसी के बच्चे का दुख भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए तो कहते हैं कि सबकी माएँ सांझी होती हैं। उसे शहरोज की देखभाल करते हुए 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था। एमएनए साहब अभी भी मुल्की दौरे से वापस नहीं लौटे थे। उन्होंने फोन पर यही कहा कि उन्हें मजीद कुछ दिन लग जाएंगे, और इस दौरान वो रोजाना शहरोज से बात भी किया करते थे। शहरोज काफी मूडी इंसान था। अगर उसका दिल होता तो अच्छे से बात कर लेता, वरना वो 2 मर्तबा अपने खिलौने मार कर उसके सर को जख्मी भी कर चुका था, जिस पर वो खामोशी से आंसू बहाती रह जाती थी। अपने हाथ से खाना खिलाने से लेकर उसके हाथ पांव भी खुद धुलवाती। कभी नौकरों की तरह उसने अपने काम में डंडी नहीं मारी थी, और ना ही उसके हाथ का झूठा खाने में कभी कराहत महसूस की। उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करते वो ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगी। जैसे ही दरवाजा खुला तो वो आम इंसानों की तरह किसी से फोन पर बातें कर रहा था, जिसमें उन्हें कह रहा था कि अब मजीद वो अपने बाप को बेवकूफ नहीं बना सकता। जल्द ही उन्हें हकीकत बता देगा कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है। सबरीना ने हैरत से मुंह पर हाथ रखा। वो 1 महीने से उस ठीक इंसान के साथ रह रही थी। उसको शर्ट पहनाना, उसके हर काम खुद करना। उसे सोचते ही वो शर्म से वहां से भागने लगी। रुको! शहरोज फुर्ती से उसे कमर से पकड़कर दीवार के साथ लगा चुका था। सबरीना ने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो मुंह पर हाथ रखकर आवाज बंद कर दी। वो खौफ से हाथ पांव चलाने लगी। यहां से जल्द अज जल्द भागकर चली जाना चाहती थी। ये उस इंसान का कौन सा रूप था जो उसके सामने खुल कर आया था। तुमने वक्त से पहले हकीकत जानकर अपने लिए बहुत बुरा किया है। जानती हो कि मेरा दिल तुम पर फिदा होने लगा था, लेकिन अब मुझे डर है कहीं तुम मेरे बाप को हकीकत के बारे में पहले से ना बता दो। बोलने के लिए मुंह तो बंद कर दिया था, इसीलिए वो नफी में सर हिलाने लगी। यहां से भाग जाना चाहती थी। ये नफसियाती इंसान उसके साथ भी क्या कर गुजरे। कुछ देर खामोश रह सकती हो? उसके मुंह से हाथ हटाते हुए उसने यकीन दहानी करवाई कि अगर वो दोबारा चीखी तो यहीं से नीचे फेंक देगा। वो चंद कदम दूर हटी, उसके करीब से गुजरकर जाने लगी थी जब शहरोज ने उसकी कलाई थाम ली। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मुझे यहां से जाने दो। मैं मजीद किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। अभी मैंने तुम्हें यहां से जाने की इजाजत नहीं दी। मुझे पहले बताओ कि तुम मेरे बाप को नहीं बताओगी। सबरीना नफी में सर हिलाने लगी। वो उस हालत में काफी ज्यादा डर गई थी। बड़े लोगों के फड्डों में पड़कर उसे क्या मिल सकता था, इसीलिए खामोशी से नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बल्कि ये नौकरी ही छोड़ दूंगी। मैं आपको दोबारा इस शहर में कहीं नजर नहीं आऊंगी। प्लीज मुझे यहां से जाने दे। अरे लड़की, अभी तो तुम्हें बताया कि तुम पर मेरा दिल फिदा हो रहा है, तुम्हें यहां से जाने कैसे दे सकता हूं? तुम वाहिद वो लड़की हो जो मेरे बाप की गैर मौजूदगी में भी मेरा मुकम्मल ध्यान रखती रही। तुम्हारा ये मासूम चेहरा और भोली सी सूरत मेरे दिल में बस चुकी है। सबरीना को लगा कि वो उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, तभी फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हालत को समझते हुए शहरोज ने अपना रवैया थोड़ा नरम करना शुरू किया। आज से कुछ साल कबल जो उसकी जिंदगी में बुरे वाकयात हुए थे, उन्हीं का नतीजा था कि वो किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। देखो, मैं तुम्हें हकीकत बता दूंगा, लेकिन यूं फूट फूट कर रोना तो बंद करो। उसके आंसू साफ करने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो सबरीना ने अपने दुपट्टे के पल्लू से फौरन आंसू साफ कर लिए। कुछ साल पहले मेरे बाबा के दोस्त ने बिजनेस में नुकसान की भरपाई के लिए मुझे अगवा करके टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। उस वक्त मैं एक टीन एज लड़का था।
आम हालात की निस्बत इतना बहादुर नहीं था, तभी उनके टॉर्चर को सहते सहते काफी हद तक डर चुका था। उन्होंने मेरा ज़हनी तवाज़ुन खराब कर दिया। लेकिन अभी तो आप बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, वहां से निकलने के बाद मेरे बाबा ने मेरा काफी खामोशी से इलाज करवाना शुरू कर दिया। दुनिया की नज़र में सबको यही लगा कि मैं शुरू से अपाहज और एबनॉर्मल बच्चा हूं, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरे वालिद नहीं चाहते थे कि यह हकीकत सबके सामने खुल जाए। वो खामोशी से मेरा इलाज करवा रहे थे और कुछ अरसा पहले ही मैं ठीक हुआ हूं। आप ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं? अपने बाबा को भी तो बता सकते थे। उन्हें बताने का अभी वक्त नहीं है। वो फिर से परेशान हो जाएंगे और मुझे यहां से दूर भेज देंगे। जब तक उनके दुश्मनों से खुद बदला नहीं ले लेता, मैं तब तक नहीं बता सकता। आप मुझ पर भरोसा करके मुझे क्यों सब कुछ बता रहे हैं? शायद मैं आपके वालिद को सब बता दूं। इस तमाम अरसे में मुझे लोगों के चेहरे पढ़ने अच्छे से आ गए हैं और तुम्हारे भाई का स्कूल और मां का इलाज चल रहा है। मुझे नहीं लगता तुम अपने रिस्क पर खुद लात मारोगी। वो नाखून चबाते हुए खामोश सी हो गई। वो आदमी उसकी मजबूरियों को याद दिलाकर उसके पांव में जंजीर बांध रहा था और उसका कहना कुछ गलत भी नहीं था। देखो, मैं किसी भी तरह तुम्हें डरा धमका कर नहीं रखना चाहता। वाकई तुम्हारी नेक दिली ने मुझे अपनी तरफ माइल किया। मैं चाहता हूं कि हम दोनों अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजारें, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा और मेरा साथ देना होगा। लेकिन मैं तो आपको पसंद नहीं करती और दूर दूर तक शादी का कोई ख्याल मेरे दिमाग में नहीं। शादी हम तुम्हारी मर्जी से कर लेंगे और पसंद तुम्हें मुझे करना ही पड़ेगा, वरना मेरा प्यार हम दोनों के लिए मुस्तकबिल में काफी होगा। उसके टिकटिकी बांधकर देखने पर शहरोज मुस्कुरा दिया। मुझे आपके साथ ऐसी कोई डील नहीं करनी। मैं यहां आपकी केयर टेकर हूं, इसीलिए आजकल आपके घर पर रहती हूं। अगर आप ये इजहार मोहब्बत इस वजह से कर रहे हैं कि मैं आपके घर वालों को कुछ बता दूंगी, तो ऐसा ख्याल दिल से निकाल दें, क्योंकि मैं खुद एक मजबूर लड़की हूं। मेरे बाबा मेरे सब कुछ थे। अचानक उनकी मौत की वजह से मैं बिल्कुल सड़क पर आ गई थी, मगर फिर खुद को संभाल लिया और अब मैं इंडिपेंडेंट हूं, पढ़ी लिखी हूं, अपना काम करके अपने घर वालों का पेट पाल रही हूं। लेकिन मैं जल्द ही कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगी। तुम क्यों हवा के घोड़े पर सवार यहां से भागने की रट लगा चुकी हो? तुम्हें बता दिया है कि अब तुम शहरोज की पसंद हो। तुम्हें यहां से कहीं नहीं जाने दूंगा। किसी और नौकरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी गैरत ये गवारा नहीं करेगी कि तुम कहीं और जाकर नौकरी करो। बहुत जल्द तुम्हें अपने निकाह में ले लूंगा। इसके लिए तुम्हें मेरा थोड़ा साथ देना होगा। लेकिन आप मुझे जबरदस्ती यहां किसी फैसले पर मजबूर नहीं कर सकते। मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं और मजीद आपके किसी खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। शहरोज ने उसे हकीकत बतानी ही नहीं थी। अपने वालिद को बताने के बाद वो सीधा उसके घर रिश्ता लेकर जाना चाहता था। ठीक है, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो ना करो, लेकिन अभी तुम्हें यहां सिर्फ 1 हफ्ता गुजरा है। उसकी शायद तुम्हें तनख्वाह भी बहुत कम मिले। मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि जब तक मैं अपने वालिद के सामने सच्चाई नहीं रख देता, तब तक तुम यहां बेफिक्री से काम कर सकती हो। मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं करूंगा। इतने दिन तुम यहां रहकर ये अंदाजा तो लगा चुकी हो। ठीक होने के बावजूद मैंने तुम्हारे साथ अकेलेपन में कोई फायदा नहीं उठाया। काफी सोच विचार के बाद वो ये नौकरी करने पर राजी हो गई और मां को उसने अभी तक हकीकत नहीं बताई थी। फिर भी उसका दिमाग इन सब चीजों से निकल नहीं पा रहा था। उसे लगा उस आदमी ने खुद को बचाने के लिए मोहब्बत का झूठा ड्रामा किया है। उन दोनों के दरमियान उस दिन के बाद काफी दोस्ती हो गई थी। उसने ये नोट किया कि छिछोरे लड़कों की तरह वो कभी भी उसे ताड़ता नहीं रहता,
बल्कि बड़े अदब और एहतराम से नजरें झुका कर बात करता है, और अगर कभी देख भी ले तो उसकी आंखों में एक वाज़ेह नरमी होती है। उसकी मोहब्बत में वो डूबती जा रही थी। दिल ही दिल में ऐसे शख्स को कौन पसंद नहीं करेगा। मैं तुमसे मुकम्मल दोस्ती करना चाहता हूं और तुम्हें मुकम्मल जान लेना चाहता हूं। हम दोनों का एक माजी है और उस माजी में हमें बहुत गम मिले हैं। बस तुम्हारी आंखों में मौजूद सवालात से थक गया हूं। क्या तुम्हें मेरा अब भी एतबार नहीं? तुम मुझसे शादी करोगी? उसकी पसंद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी। उसके बाप को इलेक्शन और बाकी सियासी दौरों से फुर्सत नहीं मिल रही थी। मुल्क से आने के बाद वो किसी दूसरे शहर रवाना हो गए। उन्होंने फ़ोन पर सबरीना से सारी रिपोर्ट ले ली थी। वो बेचारी क्या बताती, यही कह सकी कि छोटे साहब बिल्कुल ठीक हैं। अपनी जगह से हटकर वो सिमटकर दीवार से लग जाती। वो उसके हवास पर छा चुका था, लेकिन जल्दबाजी में अपनी किस्मत का कोई गलत फैसला नहीं लेना चाहती थी। आप जानते भी हैं कि आप मुझे मुसलसल क्या कह रहे हैं। हम दोनों की हैसियत एक बराबर नहीं है, और बाप के चले जाने के बाद मैंने मर्द का कोई अच्छा रूप नहीं देखा। मैं कैसे आप पर एतबार कर लूं? आंसू न जाने किस लिए उसकी पलकों से मोतियों की मानंद गिरे। सदमे की कैफियत में वो अपने आंसू रगड़े मध्यम सा चिल्लाई, तुम्हारी हैसियत मुझसे निकाह करने के बाद बदल जाएगी। निकाह के बाद औरत मर्द की हैसियत से पहचानी जाती है, मर्द औरत की हैसियत से नहीं पहचाना जाता। और मुझे इंसान से फर्क पड़ता है। इतने अरसे बाद तुमने मेरे दिल में जगह बनाई। तुम जानती हो कि मेरे वालिद साहब अपने दोस्त की बेटी से शादी करना चाहते थे, लेकिन मेरी दिमागी हालत को देखकर वो लड़की मुझसे दूर भाग गई। तुमने हर हाल में मेरा बहुत ख्याल रखा। तुम्हारे दिल में कोई खोट नहीं है। तुम्हारी आंखें ये कहती हैं कि तुम मुझे छुप छुप कर देखती हो। निकाह दुनिया के सामने करूंगा, तुम्हारे घर वालों से इजाजत लूंगा, लेकिन तुम्हारी इजाजत सबसे अहम है। ये बातें जो मैंने कुछ देर पहले तुमसे की, वो उसी सबब थी। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनाना चाहता हूं। मैं अपनी फैमिली को तुम्हारे साथ शुरू करना चाहता हूं। अपने बच्चों को तुम्हारे जैसी मां देना चाहता हूं। अपनी ख्वाहिश वाज़ेह करता वो एक कदम मजीद बढ़ा, मगर अब मजीद जगह नहीं थी। नाहक था कि उसे ज्यादा दूरी मिटाई जाती। वो तो अपनी मोहब्बत पर इतनी पुरयकीन भी नहीं थी कि अल्लाह उसकी झोली में वो इंसान डाल देगा जो उसे पसंद आने लगा है। वो किस कदर खूबसूरत था। पहली नज़र में वो कितनी देर खड़ी उसकी तस्वीर को देखती रही थी। वो अभी तक तकलीफ में थी। जिस इंसान को सोचने लगी थी वो इतनी आसानी से नसीब कैसे बन गया। वो दुआओं पर यकीन रखती थी, पर दुआओं की कबूलियत तो वक्त लेती थी। फिर उस दुआ ने इतनी जल्दी कबूल क्यों हो ना पाया? लेकिन अब आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। मुझसे बेहतर आपको अपने स्टेटस में लड़की मिल जाएगी। बहुत जबर से वो आंसू रोके मिनमिनाई। उसकी बात सुनकर शहरोज के चेहरे का रंग बदला। क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं जो तुम मुझे दूसरों को सौंपना चाहती हो? वो अच्छी लड़की तुम क्यों नहीं बन सकती? क्या बहुत बुरा हूं? शक्ल अच्छी नहीं है या किरदार बहका हुआ है? क्या तुमने मुझे यहां किसी और नौकरानी से नैन मटक्के करते देखा? जल्लाद हूं या शक्की मिजाज, बेहस हूं या फिर बुरी आदत वाला? उसकी बात करने के अंदाज पर वो बेसाख्ता हंसती। उसका दिल गवाही दे रहा था कि वो ऐसी किसी बुराई से दूर दूर तक वाबस्ता नहीं। मगर वो चांद था और वो तो सितारा भी नहीं थी। जमीन पर पड़ी रेत में चमकती शायद कोई बेकार चीज। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि आप में ऐसी खुदा न ख्वास्ता कोई बुराई है। फिर कर दो इकरार। क्या कोई मर्द इसके लिए भी इतना बेकरार हो सकता है जितना शहरोज था? हथेलियों में नमी फूटी जिस पर वो उन्हें भेंच गई। मैं तो एक वर्कर हूं आपकी। हम तो बहुत आम से लोग हैं
آپ کے والد میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ میں نے آپ پر ڈورے ڈالے ہیں؟ انہوں نے مجھ پر بہت احسانات کیے ہیں۔ آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، لوگ کیا کہیں گے آپ کو؟ پلیز مجھ پر رحم کریں۔ اگر کوئی میری وجہ سے مجھے احسان فراموش کہے گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ نظریں جھکائے وہ پلکیں جھپک جھپک کر آنسو دباتی بولی، مگر شہروز نے اس کی جھکی صورت جذب سے دیکھتے اس کی تھوڑی ہاتھ بڑھا کر پکڑی، جس پر وہ سہم کر چہرہ اٹھائے نم آنکھوں سے اس کے دل میں اتر گئی۔ یہی معصومیت تو اسے اپنی جانب راغب کروا رہی تھی۔ وہ آدمی پہلے دن سے بالکل ٹھیک تھا، اس کے سامنے بیمار ہونے کا ناٹک کر رہا تھا، لیکن یہ لڑکی اتنے اچھے دل کی تھی کہ بہت کم وقت میں اس نے شہروز کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ لیکن میں کافی نہیں ہوں خود کے لیے، مجھے تم چاہیے۔ آپ کی باتیں بہت مشکل ہوتی ہیں، آپ کو کوئی شاعر ہونا چاہیے تھا۔ یہ محبت کا روگ لگا تھا آپ کو کافی پرانا ہے۔ اتنی گہری باتیں کرتے ہیں کہ میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہیں، اور آپ کی یہ باتیں مجھے ساری رات پریشان رکھتی ہیں۔ ساری رات میں ان باتوں کا مفہوم سوچتی رہ جاتی ہوں۔ وہ آدمی واقعی اسے اپنی باتوں سے گرویدہ بنا چکا تھا۔ اتنی گہری باتیں کر دیا کرتا تھا کہ سامنے والی لاجواب ہو جاتی۔ تم میری باتوں سے پریشان کیوں ہوتی ہو؟ ایسی کوئی ناجائز خواہش تو میں نے کی نہیں۔ تم سے بہت جائز طریقے سے اپنا حق لینا چاہتا ہوں۔ محبت کو موتی میں پرو کر ایک یادگار رقم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر تم اجازت دو تو تمہارا محرم بننا چاہتا ہوں۔ وہ خاموشی سے لب کاٹتی رہ گئی۔ ان باتوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ جواب دو؟ بہت مشکل ہے۔ پلکیں لرزائے وہ بمشکل حلق تر کرتی منمنائی۔ کیا مشکل ہے؟ دلچسپی سے اس کے خد و خال کا گھبرا جانا تکتا سوال کرتے پر اصرار ہوا۔ بس تم ہاں کر دو، میں سب کچھ آسان کر دوں گا۔ آج بابا آنے والے ہیں، ان کے سامنے یہ حقیقت کھول کر رکھ دوں گا۔ اس کی آنکھیں بہت کچھ کہہ گئی تھیں۔ شہروز مزید اس سے کوئی بھی الفاظ نہیں چاہتا تھا۔ اس کی خاموشی میں ہی اس کا اقرار تھا۔ اب آگے کے راستے اسے خود آسان بنانے تھے۔ اگلے دن وہ کافی لیٹ اٹھی۔ اس کی ماں نے پوچھا بھی کہ کیا وہ بچے کی دیکھ بھال کے لیے نہیں جائے گی، جس پر اس نے بتا دیا کہ وہ بچہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی اپنی ماں کو ساری حقیقت بھی بتا دی۔ وہ کافی حیرانی سے منہ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ حاسدین ہم جیسے کمزور لوگوں کو ہی ڈراتے ہیں، لیکن اس بچے کے ساتھ تو زندگی نے واقعی بہت برا کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اب بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ بھولی سی ماں تھی، اسی لیے جلد ہی اس کی باتوں میں آ گئی۔ البتہ آج صبرینہ کافی خاموش تھی۔ اسے اس بات کا بڑی شدت سے انتظار تھا، جب وہ اپنے والد کو حقیقت بتائے گا تو ان کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ وہ کام پر بھی اسی واسطے نہیں گئی تھی کہ آج کچھ وقت باپ اور بیٹے کو بھی ملنا چاہیے۔ اگر اس کے والد نے انہیں بہو بنانے سے انکار کر دیا تو شہروز کیا کرے گا؟ سوچ سوچ کر ہی اس کا دماغ مفلوج ہوئے جا رہا تھا۔ اگلی صبح وہ سوٹ بوٹ پہنے اچھے سے تیار ہو کر جب باہر نکلا تو نوکر اسے کافی حیرانی سے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ کچھ تو یہ کہنے لگے، چھوٹے صاحب آج آپ نے بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں۔ اسے بیمار بچے کی طرح ہی ٹریٹ کر رہے تھے۔ ان سب باتوں کو سنتا اور حیرانی کو دیکھتا وہ کافی مسکرا دیا۔ شہروز کے والد نے اپنے بیٹے کو اس حلیے میں دیکھا تو ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ واہ بھائی برخوردار، تم نے کبھی ہمارے کہنے پر تو یہ کپڑے نہیں پہنے، لیکن لگتا ہے صبرینہ نے تمہیں بہت اچھے سے سمجھا دیا ہے، اس کی ہر بات ماننے لگے ہو۔ حقیقت کے مطابق تو انہیں بھی کچھ اندازہ نہیں تھا، اور اتنے اچانک وہ کچھ سمجھ بھی نہ سکے۔ بابا، میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، صبرینہ تو آج یہاں آئی بھی نہیں۔ وہ کافی دیر شہروز کو دیکھتے رہے اور پھر گرم جوشی سے باپ بیٹا ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔
اپنی جیب سے نکال کر ہزاروں کے نوٹ اس کے سر سے وار کر غریبوں میں تقسیم کر دیے۔ میں نے امید چھوڑ دی تھی کہ میرا لال کبھی ٹھیک ہوگا۔ تمہاری صورت مجھے بڑا انعام ملا۔ بار بار اپنے بیٹے کو گلے لگا کر محسوس کرنا چاہتے تھے کہ اب وہ بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ اپنی بیوی کے گزر جانے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے پر اپنا کل سرمایہ لگا دیا تھا۔ لوگوں کے کہنے کے باوجود انہوں نے دوسری شادی کی طرف سوچا بھی نہیں تھا۔ سبرینا کو دیکھتے ہی انہیں احساس ہوا کہ یہ لڑکی شاید ان کے بیٹے کی زندگی کی طرف دوبارہ لے آئے گی، اور اس کی خوش قسمتی یا نیک بختی کہ ان کا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بابا، میں آپ سے ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ٹھیک ہونے میں سبرینا کی بہت نیک بختی ہے۔ وہ لڑکی بغیر کسی کرائیت کے میرے ہر کام کو کر دیا کرتی تھی۔ دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگا ہوں، لیکن اس بے عقل کو لگتا ہے کہ سٹیٹس کی وجہ سے آپ اسے احسان فراموش کہنا شروع کر دیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے گھر جا کر رشتہ مانگے۔ MNA صاحب کو یہ چیز معنی نہیں رکھتی تھی کہ وہ لڑکی کن گلی محلوں سے اٹھ کر آئی ہے۔ اس کا آنا ہی ان کے لیے نیک بخت ثابت ہوا تھا، اور اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو سکتے تھے۔ سبرینا انہیں بھی بہت ذہین لگی تھی۔ کچھ دن بعد شہروز کے والد صاحب خود آ کر سبرینا کی ماں سے باقاعدہ رشتہ مانگ چکے تھے، اور سادگی سے ہی انہوں نے نکاح کا کہا تھا۔ ابھی الیکشن سے پہلے وہ کسی طرح کا بھی شور شرابہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اور نہ دشمن ان کی بہو اور بیٹے کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ دشمن کی نظر سے وہ فی الحال اپنے بیٹے کو بہت دور رکھنا چاہتے تھے۔ نوکروں کو بھی سختی سے ہدایت کی تھی کہ یہ بات باہر نہیں جانی چاہیے۔ گھر کی چار دیواری میں بڑی سادگی سے نکاح ہوا۔ شہروز نے جس محبت کو چاہا تھا اسے پا بھی لیا تھا۔ اگر محبت سچی ہو تو سٹیٹس اور ذات پات کے فرق کو نہیں دیکھتی۔ بڑے پیمانے پر ان کے الیکشن کی خوشی اور بیٹے کے ٹھیک ہونے پر پارٹی رکھی گئی، جس پارٹی میں سبرینا طبیعت خرابی کی وجہ سے شرکت نہ کر سکی، لیکن انہوں نے بتا دیا تھا کہ بہت جلد ان کی بہو منظر عام پر آنے والی ہیں۔ سب لوگ کافی خوش تھے۔ میڈیا نے تو خبریں چھاپنا شروع کر دی تھیں۔ لڑکیاں تو شہروز کو دیکھ کر ہی دیوانی ہو چکی تھیں۔ بڑے سے بڑے بزنس مین کی بیٹی کو یہ دھچکا لگنا کافی تھا کہ شہروز پہلے سے شادی شدہ ہے۔ اس کی بیماری کے دوران شادی کی خبر کہیں میڈیا پر آئی تو رہی تھی۔ سب دیکھنے پر اصرار کر رہے تھے کہ آخر کو ان کی بیوی کون ہے۔ بیوی، آج تم نہیں آئی تھی تو کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ مقابل کی گھمبیر آواز پر فون ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ لڑکیوں کا جھمگٹا اس کے قریب دیکھ کر وہ کافی جیلس ہوئی تھی۔ بیوی ناراض ہو گیا؟ شہروز نے پھر سے پکارا، مگر وہ خاموش رہی۔ شہروز اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس نے گھر میں رخصتی کا کہہ دیا ہے، مگر اس کی ذہنی کیفیت محسوس کیے وہ فون ایسے ہی کان کے ساتھ لگائے اس کی خاموشی محسوس کرنے لگا۔ وہ ہمیشہ صحیح رہتی تھی، لیکن کبھی کبھار ایسے دل برداشتہ ہو کر کہنا شروع کر دیتی کہ شاید وہ اس کے قابل نہیں ہے۔ یقیناً آج وہ اسی عمل سے اس کا دل کافی زیادہ دکھی ہو گیا۔ اسے ہر طرح سے اعتبار دلانا چاہتا تھا کہ حیثیت کا فرق اس رشتے کے درمیان نہیں آئے گا۔ اپنے باپ کے چلے جانے کے بعد اس نے وہ ڈرامہ جھیلا تھا جس کی وجہ سے وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ کتنے ہی لمحے خاموشی میں کٹ جانے کے بعد یکدم ہلکی سی ہچکی، وہ لبوں پر ہاتھ رکھ کر ہچکیاں روک رہی تھی، جبکہ آنکھوں سے گرم سیال تکیے کو بھگو رہا تھا۔ اب تم ان آنکھوں کو تکلیف دے کر میرے اندر کے دوسرے روپ کو جگانا چاہ رہی ہو۔ اگر میں وہاں آ گیا تو بہت کچھ کر دوں گا، اور اسے صرف میری دھمکی مت سمجھنا، کیونکہ جو میں کہتا ہوں کر کے دکھاتا ہوں۔ اب اس نکاح سے تو تم اندازہ لگا ہی چکی ہو، کیونکہ تمہارا شوہر صرف تمہیں چاہتا ہے۔ مجھے لگتا ہے آج کسی کے رویے نے تمہیں تکلیف دی ہے، تو مجھے بتاؤ تاکہ میں تم سے اس کی معافی مانگ لوں
اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یوں ایک لمحے میں اس کا دل کسی کا اسیر ہو جائے گا۔ سبرینا کو اور شدت سے رونا یاد آ گیا۔ اتنے آنسو کہاں سے لاتی ہو بیوی؟ اپنی خوبصورت بیوی کو یوں روتا نہیں دیکھ سکتا تھا، تبھی بات کی جڑ تک پہنچنے کے لیے پھر سے بولا، تمہیں آج پارٹی میں آنا چاہیے تھا تاکہ خود پر ناز کر سکو کہ تمہارا شوہر تمہارے علاوہ کسی کو نہیں دیکھتا۔ وہ لڑکیاں میرے سٹیٹس اور خوبصورتی کو دیکھ کر مر رہی ہیں، لیکن تم نے مجھے اس حالت میں بھی دیکھا ہوا ہے کہ جب میں ایک ایب نارمل بچہ تھا۔ تم میں اور ان میں بہت فرق ہے۔ شہروز کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں کہ کوئی خوبصورت لڑکی آ کر اسے اپنے جال میں پھنسا لے گی۔ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کا ثبوت نکاح کر کے دے چکا ہوں، اور گھر میں نے رخصتی کی بات بھی کر لی ہے۔ اس رونے دھونے کو چھوڑ کر شادی کی تیاریوں میں خود کو مصروف کر لو، کیونکہ میرے پاس آنے کے بعد تمہیں ایک ایک آنسو کا حساب دینا پڑے گا۔ رخصتی؟ اتنی جلدی رخصتی وہ کیسے کر سکتی تھی؟ اب بھی اسے بہت کچھ کرنا تھا، اپنی پڑھائی مکمل کر کے اچھی نوکری تلاش کرنی تھی، کم از کم اپنی شادی کا کچھ خرچہ تو وہ خود اٹھا سکتی تھی۔ اسے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو کہ زندگی میں بوڑھا ہو جاؤں؟ ویسے بھی جتنی تکلیفیں میں دیکھ چکا ہوں، زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے زندگی کے جتنے دن اب بچے ہیں تمہارے ساتھ ہی گزارنا چاہتا ہوں۔ مزید کوئی بہانہ نہیں سنوں گا سبرینا، تم ان تکلفات میں پڑنا چھوڑ دو۔ محبت تکلف نہیں دیکھتی، محبت تو بہت سادہ ہوتی ہے، اس میں انسان بس محبت کرتا ہے، اسے اس کے سٹیٹس اور گھر بار سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، جیسے تمہیں میرے سٹیٹس کی پرواہ نہیں ویسے مجھے بھی کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ تمہارے دماغ میں جو خرافات آ رہی ہیں ان کا نتیجہ یہی ہے کہ تم ہر وقت رونے میں مصروف رہتی ہو، اپنی طبیعت خراب کر چکی ہو۔ اب مزید اگر تم نے ایک بھی آنسو بہایا تو میں تم سے پکا ناراض ہو جاؤں گا۔ گھر والوں کی اجازت اور مرضی سے بڑی سادگی سے رخصتی طے پائی، کیونکہ یہ سبرینا کا ہی مشورہ تھا۔ اس کے کچھ خاص دوستوں کو بلایا گیا، باقی ولیمے کا انتظام کافی دھوم دھام سے کیا گیا تھا۔ اس کی والدہ نے اس معاملے میں اس کی ایک نہیں سنی تھی۔ شادی کے بعد شہروز نے اسے بہت اعتماد دیا، اس رشتے میں وہ بھی اب کافی حد تک اپنی جگہ بنا چکی تھی، اس کے دل کے خدشات بھی دور ہونے لگے تھے۔ وہ دونوں اپنی زندگی اسی صورت میں مطمئن اور اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں جب دونوں فریقین اپنے ماضی کو بھول کر آگے چلنا چاہیں۔ جب دونوں اپنے ٹراما میں رہیں گے تو کسی ایک کے لیے مستقل برداشت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ دنیا ہے، اور دنیا میں انسانوں سے خدا جیسی صفات نہیں مانگی جا سکتی۔ رشتے میں دو طرفہ محبت تب تک کی پھول کھلاتی ہے جب تک دونوں اپنے ایفرٹس کو ڈالتے رہیں۔ جب ایک انسان اپنے دماغی خرافات میں پھنس کر اوور تھنکنگ کا شکار ہو جائے تو وہ رشتہ کبھی پائیدار نہیں چل پاتا۔ وہ انسان خود کو تو تکلیف دیتا ہی ہے، ساتھ اپنے سے جڑے لوگوں کو بھی تکلیف دیتا ہے۔ شہروز نے اپنی محبت سے ثابت کر دکھایا تھا کہ اگر محبت سچی اور کھری ہو تو سٹیٹس کے فرق کو نہیں دیکھتی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔